G. Recording. Okay. Where they come here, nigga? Galag ko. Wait lang boy, mag-leeway diri para dito mahulog. Agad ka hulog ba? Naikuha na pigment. Mo gani. Isave na ng chord Kumuna si... ako na dito. Isave ng chord si Revive para di mawala. Send. Ah, Nakasa messenger. Tara, makita diba na. kung tagaan diba kung tagaan niya mo sila ano? Oh, mag-trade. Oh boy. Parker. Holy shit. Give me something good, bro. At least, man. Makita na itong nether coin ba? Yung ginatag sa ko. Uy, 12 ko, ano, okay. I'll take it. Rabay. Wait lang. Okay, it takes so long, nigga. Uy, obsidian. Okay, I'll take it. Let's go. Ako, Bridge Baby. I-hadlock ka. You're too scared. Galag. Wait lang. I gotta make some distance. Puta, hadlock ka. Uy, puta, mahulog ko dili. Tara. Oh, dito. One by nether. Morning nether. First time ako sa nether by sa survival fligit. Dili na ako first time. My first time. Nether fortress ba? Nether fortress. Uy, hindi ba yung sa ginatagad ni Builo? Yung sa ginatagad sa mga biglit. Yo! Sabihin na sila. Hindi kita mamatayan, kita pa seryo. Keep an eye out. Gamit ako ang nagko-blender distance. O kamay ako na distance. Sila dahil mong nether distance. Uy! Okay. Kaon. Or chop. Sila dahil mong nether distance. Kahit pero brago ah. Okay, dagan pag mga zaglins. Ito ba yun? Not that good. Ayaw lagi sila hit boy. Hindi na sila mangunsa. Pasusan din yun. Buka dito eh. Uy, naigas. Naigas, okay. Bridge dito, bye. Dire. Speed bridge. Napakay blocks. Ikaw blocks, B. Okay, salamat. Tama na, salamat. Awa. Dili mo ka-build dito. Look. What? Ay, Ilagi. sa. Ariyo. Dapat siguro na ikuan. Dapat diri sa Solsan. Let's go. Gas, dali amoy. Kalipit pain. Yauti. Ikaw nag-skeleton, Soy. Kamu tayo. Ngayon daw. Ba't nag-skeleton, Soy, yo? Ano, naluoy, yauti. Patay.
Ah, combo ko eh. Tara na. Dili ba? Leave this bone, boy. Bone is very important. Tama na, boy. Joke lang tayo, dili important, boy. Dagan na lang, boy. Dili sumuka dili ng bayo may. Ang kiksilitun siya, oh. What is wrong with this biome, bro? Kapagid mga gas. Pagambak-ambak ba para di ka maslow. Oh, gani, and that's what I'm doing. Baldo. Holy shit. Nice No one, way. boy. Oh, so Boy, we actually found it, boy. Boy, we actually found it. No way, boy. We're winning. Let's go. Fucking go, bro. Yo. Wither. I'm proud. Be killed by the winner, Christopher. Ayaw, good boy. Wither na sila bay. So, one. Ito eh. So, one. Parang so low. Oh, nagana gano eh. Panabi ng armor be. Adiyo. Para na kay Mahadlo ko, boy. Yo. Yo, bay, tabang. Okay, na yan, oh. Ay, chill, sorry. Okay. Chill. Limot ko. Dili. Dili oh. Bay, please. Okay, bye. Remember ba, nag-charge na sila. Ibulim nun ng makinabi mga tao nga mga natulog. Yo, Uy, barang negro, ilong nara. Apaya karon. Salamat, Kinsa. he's mad at me. Help. Wala, di bay. Patay na. Ito, nalagdaw mo. Ngita na itong spawner sa blaze ba niya, maawa na kita. Hindi ba, kailangan na please rods, boy. Ito nga ni. Ay, Ario. Baldo. Go. The blaze rods. Ayun, waiter. By 10 blaze rods, Okay. 10 blaze rods. Tabo ni be. Excuse me, sorry. Uy! He's charging up. We got one. 10 by 10. And their pros would be a boy. Git ka This ba? one. Git ka ba? Laman. We got two, boy. We got two. We got three. Sige lang. Eat lang gid. Ayaw ko pala. Kaya na to eh. Sige, super. Hindi na ginagawa. Nagit ako ah. Ato, tong blaze, tubangan. Shit. Ito, nabuhay loy. Boy, maayaw. Ada sila yung mail lady ay, sumuka ay. You're on your own.
Ya mo diretso dira bay. Alala pa nako. Asa mo adto? Suko man sila sa kuha day. Bay namatay. Bay kira ka bay. Kaya ako dali. I'm dead. Kung blaze natin. Sila melee attack ang mga blaze day. I got 6 bay. Kapit na gid bay. Still got 6. Buat magyapon eh. Ender Pearls. Mayo yun ako Ender Pearls. Ay, duwa. Ay, mag-spawn na yun. Mga bayot yung mga gago ni. Spawn na yun. Ito ko sa inyo ha. Ito wala. Okay, bay, I got 7 bay. I got 7. Problema lang ako bay ako. Akong shield din bay ako. Shield. Kuha akong shield ya. Kasi mo shield din eh. Where shield is? Pick up na ako pero gamay na naman ang ano ni durability. Ano kung magubay mo. Oh, yaki, naki-iron. Clutch bay, naki-iron. Holy shit. Puta na yung mga skeleton niya. Paduon ay padubong. Okay. Bay, I got 9 bay. I got 9. No way. I'm actually winning. Please, hapit na siya. Hapit na bay. Nakita na ako ang Nether Fortress. Di ba pagkaan bay, mamot na din. Bay, I got 10. Oh, tapi na namatay oy. God, sumulog. Sumuka ko yun. Bro. Yawa itong gas. Bay, I got the 10 bay. Daga na lang bay. Bay, alam na bay. Makuha na magyapon na. Bay, ayan na. Holy shit, Like actually, holy shit, bro. Actually, holy shit. Wait lang, boy. I'm trying to run, but I'm too scared to run. I don't know how to read chords. Di na maalala lang way back bay. I don't remember the way back because Uy, mo na ko axe ni mo bay ah. Tira mo na ko niya, yung axe ni Liam. Hilang. Kita matanan bay. Pick ni Liam, pick mo bay. Balik ko din. Loko ni diri ko. Nag-blaze diri. I'm running. Just straight up running. Is the burn sound chords? Can you read it out loud for me? 78, 49, 232. 38, 49. Okay, takang gas na ka. Okay, no. Ano yung mga magagawa sa portal eh? Kung ako mag-enter.
Pwede na rin. Oh, napa jud na yung horse na lumpi oh. Sure yun. Tayo ko delete 5 please. Last na lang. 78, 49, 232.